नमस्कार। एप्रिल रे ओडिशा रो 4 जन राज्यसभा सांसदंकर कार्यकाल सरीजिव। मार्च रे हबो निर्वाचन। तेबे राज्यसभा निर्वाचन को नै आज रो ही स्वतंत्र कार्यक्रम मु रश्मि रंजन आपण मान स्वागत करूछि। मार्च रे हबो राज्यसभा निर्वाचन। प्रक्रिया प्रायतः आरंभ हो जाइछि। मुन्ना खां, निरंजन बिशी, सुजित कुमार एवं ममता महंत एई 4 जन सदस्यंकर समय सरीबाकु जाउछि। अपरपक्षे सुजित कुमार, ममता महंत 2 जन बीजेडी द्वारा समर्थित होई राज्यसभा को जाइथिले मध्य निकटतरे सेमाने राज्यसभा रे पदरे थाई बीजेडी को छाड़िछंती, बीजेपी रे जोग दैछंती। एभली परिप्रेक्षी आगकू राज्यसभा निर्वाचन। जेबे जेबे राज्यसभा निर्वाचन कथा आसे सेतेबेले ओडिशा खूब चर्चा रे रही आछि। एथरक भी राज्यसभा आसन को नै ओडिशा खूब चर्चा रे। केंद्र और राज्यर जेतेबेले डबल इंजिन सरकार रहिछि, भारतीय जनता पार्टी बा भाजपा चर्चा रे रहिबा स्वाभाविक। तेबे एथरक बीजेडी कथा कहिबा जदि नवीन बाबू, नवीन पटनायक जे कि वर्तमान विरोधी दल नेता अछंती, से भी सबु बळे चर्चा रे रहिबा को पसंद करते, भल पांती। तेबे एथरक कांग्रेस मध्य चर्चा रे रहिबा को उद्यम आरंभ करिछि। ओडिशा राजनीति रो गणित कहूछि बीजेपी पाखको बा बीजेपी रो खाता को 2टी सीट कहबो, जहा राजनैतिक विशेषज्ञ आ ओडिशा विधानसभा रो कथा को जो आकलन करा जाय, तेबे बीजेपी सपक्ष रे 2टी सीट रहबो आ गोटे सीट प्रायतः निश्चित हो जायछि बीजेडी खाता को जिबा पाए। तेबे बीजेपी खाता रे 2टी, बीजेडी पक्ष रे गोटे रहिथिबा जळ जळ होई दुसुथुबा बेले वर्तमान कथा आसीछि कांग्रेस रो खाता को जीवो कि नहीं, ये सारा ओडिशा रे राजनैतिक विशेषज्ञ कांग्रेस, बीजेडी, बीजेपी समस्तक भितरे आलोचना चलथिबा बेले गोटे मेसेज को नै खूब चर्चा होछि। कांग्रेस रो शिविर, बीजेडी रो शिविर और बीजेपी रो शिविर। कांग्रेस जे अछंती पीसीसी सभापति, राज्य मुखिया जे अछंती भक्त चरण दास, तांकर गोटे मेसेज बा वार्ता आजी सारा ओडिशा रो राजनीति को टिके उष्ण कर दैछि। कांग्रेस हातरे अछि 14टी विधायक, 14 जन विधायक कांग्रेस चिन्हरो बा हाथ चिन्हरो निर्वाचित होइछंती। आ भक्त चरण दास जेतेबेले गोटे मेसेज देइछंती जे सेमाई आज से जिबे नवीन पटनायक को भेटिबा पाई, तेबे सीपीआईएम को मध्य कांग्रेस तांको पक्षरे रखिथिबा गोटे अनुमान करा जाउछि, जहा कि 14 जन कांग्रेस हातरे अछंती विधायक आ गोटिए हला सीपीआईएम। तेबे ए 1400 गोटिए मिसाई से गोटिए आशा बांधी जे राज्यसभा प्रार्थी हबा पाई, राज्यसभा को जीवा पाई एभली गोटे रणनीति तैयारी करचंती। ए रणनीति बळरे, ए रणनीति को आशा करी से आज गोटे मेसेज देइछंती, गोटे वार्ता देइछंती जे नवीन पटनायक सह मिसिबे, नवीन पटनायक सह गोटे आलोचना करिवे, नवीन पटनायक सह साक्षात करिवे, जहा कि आजिर गणमाध्यम रे से सोशल मीडिया हो बा मुख्य स्रोतर गणमाध्यम हो सबुठी गोटे चर्चा हेछि जे भक्त दास नवीन पटनायक सह भेटिबे। तेबे भक्त दास ए जो भेटिबा कथा ठीक 2 दिन पूर्व बड़ खबर गोटे आभास पाइथिला, ठोरै पारथिला, जेतेबेले भक्त चरण दासंकर गतिविधि को नहीं ठोरै पारिथिला जे हुए तो राज्यसभा पाई कांग्रेस बीजेडी मिसी पारंती। एई कथा गत 2 दिन तले आकलन करी गोटे स्वतंत्र कार्यक्रम जरिया ओडिशा वासी भागरे उपस्थापन करा जायतिला।
ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ବଡ ଖବର ଠୋରେଇ ପାରିଥିଲା। ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମେସେଜ, ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ଉଷ୍ଣତା ଆଣି ଦେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯୋଉ ଭେଟଘାଟ ହେବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର, ସେ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭେଟଘାଟ ହବ। ତେବେ এই ভেটঘাট ଆଉ ଆଗକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ୟାକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଭକ୍ତ ଦାସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଂଗ୍ରେସର ଝୋଲିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ମିଶିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତି ପାରିବ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ନିର୍ବାଚନ ହଉ, ଏ ସବୁବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋକସରେ ରହିବା ପାଇଁ ଖୁବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ, ଏହା ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହା ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦମ୍ଭକ୍ତିର ସହ କହିପାରିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ନିର୍ବାଚନ ତା ପରଠାରୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନୂଆପଡାର ନିର୍ବାଚନ କଥା ଦେଖିବା। ନୂଆପଡାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା କି ନ କରୁଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟେକା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ନ କଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନକୁ 2 ଥର ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ, ସେଠି ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ହୁଏତ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡାବାସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେତେ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାହା 2 ଥର ଯାଇକି ଆସିବା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନର କଥା, ଯାହାକି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାକୁ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ ଭାଜପା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଗଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଥାତ ବିଜେଡି ଦଳ। ଇଏ ହେଲା ନୂଆପଡାର ସମୀକରଣ। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବା, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ଯୋଉ ହୋଇଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା କୁହାଯାଏ ହିଞ୍ଜିଳି, ସେଠି ସେ ଲଢିଥିଲେ, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଥିଲା ନା ଆଉ କାହାର ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପରେ ସେଠି ପରାଜୟ ହେଲେ। ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ସାମାନ୍ୟ 5000 ରୁ 6000 ଭୋଟରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଠି କହିବାର କଥା ହେଲା, ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଫୋକସରେ ରହନ୍ତି, ସେ ହାରୁ ବା ଜିତୁ, ସେ ଫୋକସରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଦଳ ନୂଆପଡାରେ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକେ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଦାସ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିବାସକୁ ଯାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, এই କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ବିଜେଡି ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ। ବିଜେଡି ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର
निश्चित हो जाइछि। तेबे पूर्व इतिहास को जदि आमे देखिबा, पूर्व राज्यसभा निर्वाचन, राज्यसभा सदस्य निर्वाचन कथा गुडा मध्य जेतेबेले आमे देखिबा, जेतेबेले राज्यसभा निर्वाचन होइछि सेतेबेले नवीन पटनायक भाजपा दल को बा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देई आसिछंती। वर्तमान स्थिति को जो अनुध्यान करबा, हुए तो नवीन पटनायक आउ कौनसी प्रकार गोटी चालना हुए तो काम देई न पारे। तेणु राजनीतिक विशेषज्ञ माने कहंती जे एई निर्वाचन रे कांग्रेस नुहे नवीन पटनायक बीजेपी को पुणी तांको ठारो पराजित होई राज्य क्षमतार अपसार होइथिले मध्य बीजेपी को पुनर्बार समर्थन करि पारंती एभली गोटे अनुमान करा जाउछि। अन्यपटे भारतीय जनता पार्टी भी नवीन पटनायक सह भेटघाट करिवो। दलर मुखिया जे अछंती राज्य मुखिया मनमोहन सामल से भी नवीन पटनायक सह गोटे साक्षात करि पारंती एभली मध्य सूचना मिलुछि। तेबे एही परिप्रेक्षी रे सबुबेले चर्चा रे रही आसुथबा नवीन पटनायक बा करिवे कोन। तेबे एही राज्यसभा निर्वाचन रे नवीन पटनायक दायित्व केउठी रहिबो, नवीन पटनायक स्थिति केउठी रहिबो, नवीन पटनायक पक्ष केउठी रहिबो, एहा हला नवीन पटनायक पय गोटे घड़ी संधि मुहूर्त कहले अत्युक्ति होबो नै। गोटिए सीट पाइबा तो थय हो जाइछि, किंतु भाजपा हाथ को दुईटी सीट चली जीव यह भी थय हो जाइछि। आउ गोटिए सीट पाई नवीन पटनायक करिवे कोन, ताहा एठी गोटे बड़ प्रश्न हेछि। नवीन पटनायक कांग्रेस को सपक्ष करिवे ना बीजेपी को सपक्ष करिवे, ताहा ओडिसा रो लोकंक गोटे प्रश्न नवीन पटनायक पाई होई जाइछि। आउ गोटिए कथा जो नवीन पटनायक निश्चय चिंता करथुवे, कांग्रेस को समर्थन कले मिलिबो बा कोन, भाजपा को समर्थन कले मिलिबो कोन, यह मध्य से चिंता करिवार बेला आसीछि। हुए तो बीजेपी को समर्थन कले नवीन पटनायक गोटे सेफ जोन रे रहि परिबे। एकथा विचार करिवार दायित्व हला नवीन पटनायक विचार करिवा कार्य भी तांकर। नमस्कार।